Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Amma ba'd. Sungkem takzim kami kepada para alim ulama, para kiai, sesepuh dan pinasepuh, wabil khusus keluarga besar pengasuh pondok pesantren Takrib Darussalam Gadingrejo, Kecamatan Umbul Sari, serta guru-guru kami dari jajaran Koordinator Qiraati Cabang Kabupaten Jember, Koordinator Qiraati Kecamatan Sekabupaten Jember, khususnya Koordinator Qiraati Kecamatan Bangsal Sari, Umbul Sari, Tanggul, Semboro, dan Sumber Baru, para kepala TPQ, asatid dan ustazat yang kami muliakan, segenap aparatur pemerintah, para tokoh masyarakat, wali santri, serta hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya yang menurunkan kitab suci dan menyemayamkan ke dalam hati hambanya yang suci. Salawat dan salam semoga tercurah ke pangkuan baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, khotaman dan imtihan TPQ Takrib Darussalam Gadingrejo, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan, dilanjutkan acara kedua, prosesi imtihan, sambutan-sambutan menempati tangga acara ketiga. Acara keempat, serah terima ijazah sekaligus pemberian apresiasi bagi santri berprestasi. Kelima, foto bersama. Keenam, doa penutup dan diakhiri dengan ramah tamah. Hadirin hadirat yang kami hormati, mengawali acara pertama, pembukaan, sebagaimana telah kita ikuti bersama sebelumnya. Acara khotaman dan imtihan kali ini telah dibuka dengan prosesi khotmil Quran oleh para santri khotimin khotimat. Semoga acara ini mendapatkan barokah dan berlangsung dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Dilanjutkan acara kedua, prosesi imtihan yang akan dipandu oleh guru finishing. Kepada Ustazah Muniratul Aini sepenuhnya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan bahwa hakikat dari kegiatan khotaman dan imtihan ini bagi wali santri sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberi karunia kenikmatan keberhasilan anak dalam belajar Al-Quran. Dan alhamdulillah sudah khotam di tingkat dasar. Bagi lembaga yaitu sebagai laporan langsung kepada wali santri bahwasanya ke-18 santri khotimin ini telah selesai melakukan ujian akhir santri yang meliputi ujian akhir di tingkat lembaga, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten, di mana pada masing-masing tingkatan tersebut anak-anak diuji oleh 8 ustadzah berbeda dalam beberapa materi, di antaranya bidang fasohah, tartil, worib, tajwid, surat pendek, doa harian, praktek wudhu dan praktek sholat. Kemudian prosesi dan imtihan selanjutnya yaitu pembacaan klasikal worib. Baca basmalah. Al-Furqan ayat 49 juz 19. Al-Anamila nanya panjang tetap dibaca panjang terdapat di surat Al-Imran ayat 119 juz 4. Fihi muhanan illa matab. Hati-hatinya panjang tetap dibaca panjang terdapat di surat 5 Al-Furqan ayat 69 juz 19. Ang-Tahira hati-hati rohnya panjang tetap dibaca panjang terdapat di surat 2 Al-Baqarah ayat 125 juz 1. Jaka illahu hati-hati saya panjang dibaca pendek terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 39 juz 7. Dari kalamin hati-hati lamin bukan liman terdapat di surat 42 Al-Syura ayat 43 juz 25. Hati-hati arinal ladaini bukan arinal ladina terdapat di surat Fussilat ayat 29 juz 24. Hati-hati yaumi idin bukan yauma idin terdapat di surat 11 Hud ayat 66 juz 12 dan di surat 70 Al-Ma'arij ayat 11 juz 29. Hati-hati illallai bukan illalli terdapat di surat 58 Al-Hujurat
28. Hati-hati walai bukan wali. Terdapat di surat 65 At-Tolaq ayat 4 juz 28. Hati-hati khalidaini bukan khalidina. Terdapat di surat 59 Al-Hajj ayat 17 juz 28. Hati-hati sama aminin bukan summa aminin. Terdapat di surat 81 At-Takwir ayat 21 juz 30. Hati-hati alaihu bukan alaihi. Terdapat di surat 48 Al-Fat ayat 10 juz 26. Hati-hati nafkahu dibaca pendek. Terdapat di surat 11 Hud ayat 91 juz 12. Hati-hati fawakihu dibaca pendek. Terdapat di surat 23 Al-Mu'minun ayat 19 juz 18. Hati-hati yardahu dibaca pendek. Terdapat di surat 9 Az-Zumar ayat 7 juz 23. Litasluwa liyabluwa liyarbuwa wa nabluwa lan nad'uwa banyak panjang dibaca pendek. Litasluwa terdapat di surat 13 Ar-Ra'd ayat 30 juz 13. Liyabluwa terdapat di surat 47 Muhammad ayat 4 juz 26. Liyarbuwa terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 39 juz 21. Wa nabluwa terdapat di surat 47 Muhammad ayat 31 juz 26. Lan nad'uwa terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 14 juz 15. Apain panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 5 Al-Imran ayat 144 juz 4 dan di surat 21 Al-Anbiya ayat 34 juz 17. Min nabai banyak panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 34 juz 7. Malahi banyak panjang dibaca pendek. Samuda banyak panjang dibaca pendek. Lakin banyak panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 38 juz 15. Walakin banyak panjang tetap dibaca panjang. Allah waniu fadu falain dibaca baca pendek karena dan lewat terdapat di surat 65 Al-Mi'ah ayat 29. Kalau alat surat daro'at atau tidak boleh mengajar kalimat basmalah. Terdapat di surat 9 daro'at atau ayat 1 juz 10. Semua tulisan illa di dalamnya dibaca wasal kecuali lidah 1. Illa ta'malu dengan di surat Al-Anfal ayat 23 juz 10. 2. Illa ta'firu
Ar-Rasulah terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 66 juz 22. As-Sabila terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 67 juz 22. Sin di Al-Quran ada 4, cara membacanya ada 3. 1. Bulan baca sin, ya besutu, bastoh, 2. Yang 1 boleh dibaca sad, boleh dibaca sin. Amhumul musaifiruna atau amhumul musaifiruna. 3. Yang 1 tetap dibaca sad, bimusaifirin, ya besutu, tulisannya sad dibaca sin. Terdapat di surat 2 Al-Baqarah ayat 145 juz 2. Bastoh tulisannya sad dibaca sin. Terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 59 juz 8. Amhumul musaifiruna tulisannya sad, boleh dibaca sad, boleh dibaca sin. Amhumul musaifiruna atau amhumul musaifiruna terdapat di surat 52 At-Tur ayat 37 juz 27. Musaifirin tulisannya sad, tetap dibaca sad, terdapat di surat 88 Al-Wasyiyah ayat 22 juz 30. At-Tunya bunyanun sinwanun winwanun idhar wajib. At-Tunya idhar wajib, bunyanun idhar wajib, sinwanun idhar wajib. Terdapat di surat 13 Al-Waqtu ayat 4 juz 13. Winwanun idhar wajib terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 99 juz 7. Mana bacaan Ismam ialah bercucuk di tengah-tengah dengu sebagai syarat bunyi doma. Terdapat di surat 12 Yusuf ayat 11 juz 12. Jamiun bacaan tasbih wasil ialah meringankan bacaan hamzah yang kedua. Terdapat di surat 41 Fusilat ayat 44 juz 24. Majareha bacaan himala ialah memiripkan bunyi fathah pada kasrah. Terdapat di surat 41 juz 14. Tulisan irqam mana dibaca irqam mana terdapat di surat 11 Hud ayat 42 juz 12. Tulisan bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu terdapat di surat 49 Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Du'fin du'fan boleh dibaca du'fin du'fan terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 54 juz 21. Salasilala yang kedua dibaca pendek terdapat di surat 36 Al-Dahr atau Al-Insan ayat 129. Mi'atun mi'ataini sabta ialah berhenti sejenak sekadar satu alif serta bernafas sedang Quran dan 4 1. Iwaja Wayima terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 1 juz 15. 2. Mimma qadina Hada terdapat di surat 46 Yasin ayat 52 juz 23. Kehilangan Roh terdapat di surat 25 Al-Qiyamah ayat 22 29. 4. Rona terdapat di surat 53 Al-Tahfif ayat 14 juz 30. Qawarira cara membacanya ada 3. 1. Berhenti pada qawarira ayat 16, suratnya dibaca panjang. Dilanjutkan qawarira ayat 16, suratnya dibaca pendek. 2. Dibaca qasar, rohnya pendek semua. 3. Berhenti pada qawarira ayat 16, qawarira ayat 15 dibaca pendek. Qawarira ayat 16 dibaca sukun. Diulang dari qawarira ayat 16, suratnya dibaca pendek. Terdapat di surat 76 Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 15 dan 16 juz 29. Shadaqallahul Azim. Hadap ke depan lagi. Dilanjutkan dengan pembacaan tajwid
Anak-anak sudah siap? Baca basmalah. Beda dalam tulisan contoh man man min min mun mun hukum sukun atau tanwin ketika 1 idgham misli 2 idgham ilahunna 3 iklam 4 idgham kini 5 idgham hakiki idgham guna sejak nun sukun atau tanwin bertemu ya waw mim nun contoh bertemu ya imai yara wujuhu yauma idzin ayyatuba liqaumi yuqinuna bertemu waw min waraihim adabu wasibun liwajau wala anta kuwati wala nasirin bertemu mim nakum ma'akum lakafuru
contoh. Kunna muna, kunna amba antum, antum dakhiruna, amlan tundirhum. Idgham mutamasilan, setiap huruf yang sama yang pertama sukun. Contoh, idrib bi asaka, yusrif fil qasli, wa qad dakhalu rabihat tijaratuhum. Idgham mutajanisan, setiap tak sukun bermuta, tak sukun bermuta, tak sukun bermudal, tak sukun bermuta, tak sukun bermura, tak sukun bermuta. Contoh tak sukun bermuta, qalat ta'ifatun, tak sukun bermuta. La'im basakta, tak sukun bermudal. Asqalat da'aba, tak sukun bermuta. Qad tabayyana, tak sukun bermura. Qul rabbi, tak sukun bermuta. Ilgalamu huruf tajanisan, ta 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 dal ta lam ra dal ta. Idgham mutaqariban, setiap sa sukun bertemu dal, ba sukun bertemu mim, qaf sukun bertemu kaf. Contoh sa sukun bertemu dal, yalhaz alika, ba sukun bertemu mim. Ya bunayya arqam ma'ana, qaf sukun bertemu kaf. Alam nahlukum huruf mutaqariban, sadal ba mim qaf kaf qalqala dan lima qaf ta ba jim dal. Qalqala dibagi dua, qalqala sugro dan qalqala kubro. Qalqala sugro, qalqala yang matinya asli. Contoh, yaqra'u, yadharu, yadkhalu, yaj'alu, yadkhulu. Qalqala kubro, qalqala yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Contoh, ahadun ahad, khalaqa khalaqu. Hukum lafaz Allah dibagi dua, tabim dan takkid. Dibaca tabim jika lafaz Allah didahului harokat kasrah. Wallahu nasrullahi, dibaca tarkib jika lafaz Allah didahului harokat kasrah. Contoh, billahi, bismillahi. Hukum al dibagi dua, asyamsiyah dan al-qamariyah. Asyamsiyah, setiap al bertemu huruf syamsiyah, huruf syamsiyah dan berbelas. La jima ko ta ta dal ta waja shin sajada qada lam nun. Contoh, watini ad-dunya, as-salatu, wasyamsi, ar-rahmani, an-ni'mati, al-dhalali, was-samarati. Al-qamariyah, setiap al bertemu huruf qamariyah, huruf qamariyah dapat belas. Ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Contoh, al-balagu, al-hamidu, al-jum'atu, al-khabiru, al-wahidu, al-filu, al-kabiru, al-azizu. Idgham wajib, setiap unsur bertemu ya atau waw dalam satu kalimat tidak boleh dibaca dengung. Di Al-Quran ada 4, ad-dunya, bunyanun, sinwanun, winwanun. Dibagi dua, tasbih dan tarkik. Royan dibaca tasbih, rafata taim, rabbana khairan, raduma radumatain, huwaidan kabirun, rasul dan al-salah, Qur'anun, rasul didalik asra dan babaskol. Amir tabu, irji'u, rasul didalik asra dan huruf istilah ada 7. Qasadu daru ta wain qaf, mirfadun, wirtasun. Raih duduk di alih huruf madi, sedang yang sebelumnya ada fathah atau duma dibaca waqaf. Syah, sufur. Rotaan baca tarkik, rokat rotain, rijasun, khusrin, rasukun didalui kasrah, fir'auna, fakabir, raih di dalia sukun dibaca waqaf. Air, basir, raih di dalam hati selaya semuanya ada kasrah dibaca waqaf. Dikir, Madobi'i dan Manfar'i. Madobi'i fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, duma diikuti waw sukun. Tanyanya satu alif ada 2 rokat. Contoh, dahdidu, nuhiha. Matahari
dibagi 13. 1 matahari mutasi, 2 majai mutasi, 3 matahari disukun, 4 madiwat, 5 masilah, 6 matadal, 7 matangin, 8 matin, 9 malazim musakol kalimi, 10 malazim muwafaq kalimi, 11 matfa, 12 malazim isbarfi, 13 malazim muwafaq harfi, madwajib mutasi, banyaknya 2 setengah alif atau 2 rokaat. Contoh liko ama nida nisa ana matahari setiap matahari bertemu di bagian kalimat panjangnya 2 setengah alif atau 5 rokaat. Contoh inna ataina wama umiru inna anzalna matahari disukun setiap matahari bertemu huruf itu dibaca wakaf banyaknya 3 alif atau 6 harokat. Contoh abuka abu, iqabi iqab. Madiwat kalimat batatai dibaca wakaf selain tamar buta banyaknya 1 alif atau 2 rokaat. Contoh aliman alimah. Masilah dibagi 2, masilah qasiro dan masilah tawilah. Masilah qasiro setiap ni dan hu yang dibaca panjang banyaknya 1 alif atau 2 rokaat. Contoh bihi lahu. Masilah tawilah masilah qasiro bertemu hamzah banyaknya 2 setengah alif atau 5 rokaat. Contoh dori inna annamalahu ahladahu. Madbadal setiap a, i, u yang dibaca panjang panjangnya 1 alif atau 2 rokaat. Contoh amanu ituni utia. Matakin ya kasro bertasjid bertemu ya sukun panjangnya 1 alif atau 2 rokaat. Contoh ummiina huyitum nabiyina. Mati fathah diikuti wawu atau ya sukun bertemu huruf itu dibaca wakaf banyaknya 3 alif atau 6 harokat. Contoh khaufun khauf, ilaihi ilaihi. Malazim musakal kalimi bertemu tasdid banyaknya 3 alif atau 6 harokat. Contoh waladhalina atuhajuni. Malazim muwafaq kalimi setiap mad badal bertemu sukun banyaknya 3 alif atau 6 harokat. Contoh al-ana. Madar setiap mad badal bertemu tasdid banyaknya 3 alif atau 6 harokat. Contoh kul Allahu kul adzakaraini. Musbarfi huruf yang dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Jumlahnya ada 8. Nun kaf sadang ain sin lam kaf mim. Contoh nun qaf sad alif lam mim alif lam mim sad. Malazim muwafaq harfi huruf yang dibaca panjang 1 alif atau 2 rokaat. Jumlahnya ada 5. Haya toha ro. Contoh toha yasin hamim ain sin qaf alif lam ra alif lam mim ra ta
dibaca mat. Fi yaumin isbiru wasabiru. Tasdik. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Minum dulu, capek? Minum dulu sebelum dilanjut. Demikianlah tadi pembacaan materi worib dan materi tajwid. Kemudian sekarang dilanjutkan dengan pembacaan ayat worib, di mana nanti anak-anak akan menguraikan pelajaran woribnya dan juga menguraikan tajwidnya. Anak-anak sudah siap? Baik, hadap kiri semua.